Welcome to dear students, class 11th. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today our topic is meaning of aims of education. यहाँ पे meaning of aims of education जो हमारा topic है, हम इसमें दो टर्म aims and education. जो एजुकेशन की बात हम करेंगे वो एजुकेशन हमने पहले ही उसको डिस्कस किया है हमारे रियल क्लास रूम में जब हम थे स्कूल में. तो इस वक्त हमने एजुकेशन को डिफाइन किया है कि एजुकेशन किस चीज़ को कहते हैं. यहाँ पे मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, आर्टिस्ट ने एजुकेशन को मुख्तलिफ पर्सपेक्ट से डिफाइन किया है. और फिर हम इस कंटेंट में पूछे कि वहाँ पे दो मीनिंग मेरे पास है, एक है ब्रॉडर मीनिंग, दूसरा है नैरो मीनिंग. अब हम देखेंगे जो इसके एम है, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन की एम क्या है. कि जिस तरह हमारे हम जो भी काम हम करते हैं या जो भी कोई इंसान है उसकी ज़िंदगी में कोई न कोई एम होती है, कोई न कोई मकसद होता है. जो भी एक्टिविटी हम अंडरटेक लेते हैं, जो भी टास्क हम करने जा रहे हैं इसके पीछे हमें कोई न कोई एम होती, तब हम इस काम को आसानी के साथ कर सकते हैं और एक मखसूस वक्त के अंदर हम उस काम को मुकम्मल कर सकते हैं. इसी तरह अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे, इसके भी अपने कुछ एम्स हैं. क्योंकि एजुकेशन ये एक प्लान्ड एंड पर्पसफुल एक्टिविटी है. प्लान्ड हम इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर हर एक चीज़ प्लान्ड है, एक सिस्टमेटिक अंदाज में रखा गया है. क्योंकि यहाँ पे टाइम भी है, टाइम टेबल भी है, सिलेबस भी है, कैरिकुलम भी है, टीचर भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, कंट्रोल, एक सिस्टम के तौर यहाँ पे रखा गया है. और पर्पसफुल है यानी उसके पीछे कोई न कोई मकसद है. लेकिन उस मकसद को हम कैसे पूरा कर सकते हैं ये तभी मुमकिन है जब हमारे पास कोई एम है. जिस तरह में जिंदगी में हर एक इंसान अपनी एम होती है, इस तरह एजुकेशन की अपनी एम्स हैं. क्या एम है? अगर हम एम को डिफाइन करेंगे, ये एम किस चीज को कहते हैं. अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एम, यानी एम किस को हम कहेंगे एजुकेशन में. देयर आर डिफरेंट एजुकेशनिस्ट्स, थिंकर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स हु हैव गिवन डिफरेंट मीनिंग्स टू द एम्स ऑफ एजुकेशन. मुख्तलिफ किस्म के एजुकेशनिस्ट है, थिंकर्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, पॉलिटिशियन है, जिन्होंने एम्स ऑफ एजुकेशन को अपने अंदाज से उसको डिफाइन किया है. मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव दिए हैं, मुख्तलिफ किस्म के व्यूज दिए हैं इसके मुतालिक कि एजुकेशन का मकसद क्या है, हम जो ये एजुकेशन सिस्टम है उसका क्या, एक्चुअली उसका मकसद ही क्या है, किस लिए. इसलिए अब हम अगर हम एम्स यहाँ उसका मीनिंग देखेंगे, जो पर्टिकुलर एम है, एम का पर्टिकुलर मीनिंग देखेंगे वो क्या होता है. We mean the guidelines, directions, guidance which shows us the right path to reach the goal or destination. जिसका meaning है क्या है? We mean the guidelines by meaning of aim means guidelines. यानी गाइड करना है, गाइडलाइंस देते हैं, रहबरी करते हैं, डायरेक्शन देते हैं किस में हमें जाना है. जो यानी एजुकेशन या और कोई, चाहे एजुकेशन फील्ड में है या और किसी फील्ड में है, और कोई काम हम करने जा रहे हैं, जो एम होती है हमें एक गाइड के तौर काम करता है. फिर जब हमें गाइड, तब हमें लगता है हमें किस बात पे चलना है, कैसे चलना है, किस तरह हम अपने गोल तक या अपने डेस्टिनेशन, जो हमारा मकसद है, जो हमारा मंजिल है, वो हम हासिल कर सकते हैं. ये तभी मुमकिन है जब हमारे पास एम है. इस समय पता चला है एम मीन्स गाइडलाइंस, डायरेक्शंस, गाइडेंस which shows us the right path. Aims gives meaning to education and life and provides directions to activity for completing it and achieve target. इसके बाद है that we can say aims gives meaning to education को meaningful बनाते हैं, एजुकेशन को मीनिंगफुल बनाते हैं. क्योंकि एजुकेशन प्लान्ड एक्टिविटी है, ये हेफाजतली नहीं है, ये एक्सीडेंटल नहीं है, क्योंकि ये प्लान्ड होती है, इसका कोई न कोई मकसद है. वही एम, जब एम है, एम ही उसको मकसद मीनिंगफुल बनाते हैं, फ्रूटफुल बनाते हैं. और जो हमारे लाइफ है,
جو ہمارے زندگی میں ہمارے ہر ایک انسان ہے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایم ہوتی ہے. جیسے آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ 11th کلاس میں ہیں, ہر ایک کے پاس کوئی ایم ہے. یعنی کسی نے یہاں پہ جب ہم میٹرک سے 11th میں آ گئے ہیں, آپ نے پہلے جو سبجیکٹ لیے ہیں وہ چوز کیے ہیں, وہ کس بنیاد ایم کی بنیاد پر لیے ہیں. کسی کو ڈاکٹر بننا ہے, کسی کو انجینئر بننا ہے, کسی کو کوئی افسر بننا ہے, اور یہ تبھی ممکن جب آپ لوگ کے پاس کوئی ایم کی بدولت آپ نے ایم کی بدولت آپ نے مختلف قسم کے سبجیکٹ لیے ہیں اور انٹرسٹ کے بنیاد پر. تب ہم کہیں گے کہ ڈائریکشن ٹو ایکٹیویٹی فار کمپلیٹ, تبھی ہم اس کو ہمیں کوئی بھی کام کوئی بھی ایکٹیویٹی ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ ٹو اچیو ٹارگیٹ, اور ہم جو ہمارا سامنے جو ٹارگیٹ ہے اس ٹارگیٹ کو ہم حاصل کرتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ ایم کی وجہ سے. Now, there are one of the educators named by John Dewey. He says, وہ کیا کرتا ہے? He said, aim is an foreseen end. Foreseen end. Aim is a foreseen end that gives directions or motivates our behavior. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ ایم ہے, یہ ہمیں ڈائریکشن کرتے ہیں, یہ ہمیں پتا تھا آپ کو کس طرح چلنا ہے, کیا کیا اسٹیپس لینی ہے, کس طرح آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں, اور ہمارے بیہیویئر کو موٹیویٹ کرتے ہیں. کیونکہ بیہیویئر کو پتا ہے, بیہیویئر اگر ہم بیہیویئر دیں گے, بیہیویئر کس کو عام طور پر اس بیہیویئر اس کا جو بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے یا اس کا بیہیویئر اچھا ہے. کیسے کہ ہم کسی کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں, کوئی what we can do, what we can think in our day-to-day life, it is called behavior. جو بھی ہم اپنے روز زندگی میں کرتے ہیں, سوچتے ہیں, کرنے جا رہے ہیں, کس طرح سے بیہیویئر کرتے ہیں, اس چیز کو ہم بیہیویئر کہتے ہیں. وہ یہ بیہیویئر جو ہے, جو کچھ ہم کرتے ہیں, یعنی کوئی کام ہم کرنے جا رہے ہیں, ہمیں کوئی کام کرنا ہے, یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے, اس کام کو ہم تبھی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں, ہم تبھی اپنے مقصد کو حاصل کریں گے جب ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ موٹیویٹ ہے. جب پہلے ہم موٹیویٹ ہے, ہمیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. موٹیویٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کو ہم کیسے, جیسے چھوٹے بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کوئی رینفورسمنٹ دے کے, ہم کوئی چیز ہوتے تب ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کوئی کام کرے. لیکن جو بڑا انسان ہو, جب بچہ بڑا ہوتا ہے تب اس کے سامنے ایک گول ہوتا ہے, ایک ایم ہوتی ہے, وہ ایم اس کو خود موٹیویٹ کرتے ہیں. یعنی کوئی MBBS کے لیے جانا چاہتا ہے, میں ڈاکٹر بنوں, وہ اس کی ایم ہے. یعنی اس ایم کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں. ایسے وہ نہیں کر سکتے. جب اس کے پاس یہ ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹارگیٹ حاصل کر سکتے ہیں. وہ محنت اس کے لیے کرتے ہیں. کوئی انجینئر بنا ہے, کوئی یا کوئی اور کسی کام میں جانا چاہتے ہیں, یا کوئی بچہ کیا کرتا ہے کہ وہ تعلیم سے چھوڑ کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. وہ یہاں پہ لگ رہا ہے کہ اس کو شاید کچھ آتا نہیں, لیکن جب کسی اور فیلڈ میں آتا ہے وہ اس کی موٹیویشن ہوتی ہے. یعنی جیسے بکرا یہ ہے اس میں زیادہ مز مشکل زیادہ مشکل آئے مگر سہ تمس آسان باسان تکیاز تمس ایم تمس جوش آسان بیہیویئر موٹیویٹ آسان ذہنی طور پر کیا آسان. دس از کالڈ میننگ آف انٹروڈکشن آف ایمز آف ایم کیا ہوتی ہے. اب ہم دیکھیں اس کی امپورٹینس کیا ہے. یہ ہے میننگ, ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں. اب ہم دیکھیں اس کی امپورٹینس کیا ہے. ایمز کی امپورٹینس کیا ہے. Not only gives directions but also inspires for taking any activity or task. یہ صرف ہمیں جو ایم ہے, یہ صرف ہمیں ڈائریکشن نہیں دیتے ہیں, گائیڈنس نہیں کرتے, گائیڈ نہیں کرتے ہیں, رائٹ پاتھ نہیں دیتے, بلکہ ہمیں انسپائر کرتے ہیں, یعنی موٹیویٹ کرتے ہیں, ہمارے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا کرتے ہیں تاکہ ہم کوئی بھی کام آسانی کے ساتھ اور شوق سے کر سکتے ہیں. Those people who are without particular aim are not still. جو بھی لوگ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں بنا کسی مقصد, بنا کوئی ایم, اس مطلب کیا رینڈملی کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں لیکن وہ اس کام میں سیٹسفائی نہیں ہوتے. یا جو مطلب کام کرو جس کو ہم کام کریں, کوئی بائی چوائس اور بائی چانس. جو ہم بائی چوائس کرتے ہیں وہ ہم آسانی سے کرتے ہیں, جوش سے کرتے ہیں, اور جو بائی چانس کرتے ہیں وہ کام ہم کر سکتے ہیں لیکن اس میں مزہ نہیں آتا ہے. وہ کام ہم اپنے آپ کو بورنگ فیل کرتے ہیں. وہ کوئی بھی کسی بھی پروفیشن ہم جاتے ہیں, اگر ہم بائی
एम से जाएंगे बाई चॉइस जाएंगे तो प्रोफेशन है बहुत ही मज़ा, इसमें प्रोफेशन बहुत ही मज़ा आता है, उसका बहुत ही मज़ा आता है। अगर हम बाई चांस जाएंगे तब हमें इतना इसमें अगर वो कितना आसान भी हो लेकिन हमें इसमें मज़ा नहीं आता है। Now another point which highlights the point, there are following points which highlights the importance of aims of education are here. First one is aims provide guidelines and directions. तो मैंने बताया जो पॉइंट्स में याद रखने के लिए ज़रूरी है, जो पॉइंट्स में याद रखने के एम्स में क्या क्या फ़ायदे एजुकेशन में या जनरल में अगर हम देखें एम्स का क्या फ़ायदा है, प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड डायरेक्शन। ये हमें गाइडेंस करते हैं और डायरेक्शन देते हैं हमें कहाँ जाना है, इस तरह जाना है। गिव्स मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड लाइफ, ये हमें तब भी जब हमारे पास है तब हमें एजुकेशन माने समझ में आता है, एजुकेशन माने क्या है और हमारी ज़िंदगी का माने क्या है, हम किस लिए हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा लाइफ का कोई न कोई मकसद है। एम्स हेल्प्स अस टू मेक असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, एम की बदौलत हम अपने काम को क्या असेस करते हैं, उसके इवालुएट करते हैं। एम्स डिसाइड्स डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाइफ, ये हमें हमारे जिंदगी क्या उसका जो डेस्टिनेशन है, जो मंजिल मकसद जहाँ हमें जाना है वो कौन बताता है, वो एम ही की बदौलत हम फैसला कर सकते हैं। जब हमारे पास एम है तब हम कोई फैसला लेते हैं हमें आगे क्या करना है। एम्स प्रोवाइड्स गाइडेंस टू द टीचर्स, ये टीचर को भी गाइड करते हैं क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ये डे बाई डे क्या ये डायनामिक है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता है। हमें अपडेट डे टू डे अपडेट हमें अपडेट डालनी चाहिए और अपडेट डालनी चाहिए तभी मुमकिन जब हमारे टीचर को भी अपडेट डालनी चाहिए, इसलिए वक्त पर टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है बिकॉज ऑफ एम। इन एजुकेशन एम्स हेल्प्स अस, अगर हम पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम में देखेंगे, हमारे क्लासरूम में देखेंगे, हमारे स्कूल में देखेंगे, ये एम हमें कहाँ जो एम्स ऑफ एजुकेशन है ये हमारे लिए कहाँ तक क्या हेल्पफुल है, फ्रूटफुल है, ये हमें कहाँ पे कितना मदद करता है, कितने ज़रूरी है। फर्स्ट एम्स अवॉइड वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, दो चीज़ें। देयर इज एम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन गवर्नमेंट की एक एम है ना, उस एम को हम कैसे हासिल करेंगे तभी जब हम यहाँ पे फिर क्या किया वेस्टेज स्टैग्नेशन को हमें खत्म करना है, वो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे एज के बच्चे उन सबको एजुकेशन हासिल करनी है। वेस्टेज क्या होती है कि यहाँ पे कुछ बच्चे बीच में ही तालीम छोड़ते किसी वजह से, बहुत से कारण होते हैं, चाहे पॉवर्टी हो, चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या और कोई मसला है जिसकी वजह से वो पहले से ही एजुकेशन को कंप्लीट करने से यानी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले अपनी तालीम को छोड़ देते हैं। दूसरा स्टैग्नेशन या फेलियर होता है, एक बच्चा दो साल एक ही क्लास में देते हैं। इस चीज़ को हमें ये एम हम उनको क्या अवॉइड करते हैं, कैसे एम जो एम है एजुकेशन हमारा एम क्या है यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सलाइजेशन, हर एक को एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल होनी चाहिए, तब एलिमेंट्री एजुकेशन हमें चाहिए, ये एम हमारे अब जो वैसे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, हो गई है क्यों कैसे कि अब कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। अब क्या इसके लिए स्कीम लगाए, कंटिन्यू कंप्रेहेंसिव एजुकेशन स्कीम जो है, जो टेस्ट हमारे जो टेस्ट वगैरह होते हैं तब अब बच्चा कोई फेल नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर्स अवर एफर्ट्स, ये हमारे एफर्ट्स को डायरेक्टर सही राह पर लेते हैं, जो भी मेहनत कर जो भी कोशिश करते हैं उसको सही राह पर लेते हैं। हेल्प्स अस इन इवॉल्विंग द एग्जिस्टिंग कंडीशंस, ये हमें हेल्प करते हैं जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस है हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे हालात है उनसे हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, इसके लिए हमें किस तरह का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, क्या करना है, कौन कौन स्टेप्स लेने चाहिए। helps us in measuring the success and failure of work done in school। जैसे हम आमतौर पर एग्जामिनेशन वगैरह लेते हैं वो किसकी बुनियाद पर लेते हैं, इसी एंड में हम देखते हैं कि जो हमने साल भर पढ़ाया है क्या पढ़ाया है, किस हम कहाँ से कहाँ तक हो गया, कहाँ हमारी लो फुर्स है, कहाँ हमारे फेल हो गए हैं, कहाँ पे हमारी क्या मॉडिफिकेशन जरूरत है, ये एंड ही को हमें पता चलता है।
نیکسٹ ون از نیسسری فار اسکول ایڈمنسٹریشن. اور یہ اسکول ایڈمنسٹریشن جو اسکول ہیڈس ہے, جو ہائر اتھارٹیز ہے, ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے پاس جو ایم ہے کہ سارا ایم کیا مطلب ہے ایجوکیشن دینی ہے, اس چیز کو ہم کیا اس ایم کے ذریعے ہی حاصل کر سکتے ہیں. جب ہر انسان کے پاس ایک ایم ہوتی ہے, جو جس کے پاس ایم نہیں, ہی از جسٹ لائک اے سیلر وداؤٹ ہز ڈیسٹینیشن. یعنی جس کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے, جس کے زندگی میں کوئی مقصد نہیں, ایم نہیں ہے, جسٹ لائک اے راک. اس انسان کی زندگی کا کوئی ویلیو نہیں ہے. اس طرح ایجوکیشن میں ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کے پاس یہ اتنے قسم کے ایمز ہیں. اس طرح ہم آسان سے بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم نیشنل میں کہیں گے کہ ایمز hence provides us guidance and direction and give us meaning of education and life, help us to make the estimate of performance, decide the listing of provides guidance to the teachers. The education work provides technician and stage, directs our efforts, helps us in evaluating the existing conditions, helps us in measuring the success and failure. یہ کچھ ایسے ورڈس جو ہمیں یاد رکھنا ہے تاکہ ہم اس کوشچن کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینکس. ہیو اے نائس ڈے.